Hi guys, tingnan nyo guys. First day of winter dito sa Australia guys. May rainbow. Wow. It's pretty amazing guys. Nandito siya sa bukid ngayon. What time is it now? It's 4:58 in the afternoon guys. Tingnan nyo guys. Wow. Oh, rainbow sa bukid. First day of winter guys. Ang ganda guys. Wow. Oo talaga siya guys oh. Napakagandang pagmasdan. O, tingnan nyo guys, mahangin dito. Medyo maulan-ulan ng konti. Oh. Ganda guys. It's really nice. The whole rainbow dito sa bukid guys. Ganda guys. Amping mo na